The power to tax is the power to destroy. 1819 के एक सुप्रीम कोर्ट का केस मैकलंच वर्सेस मैरीलैंड के, ये जो तारीखी वर्ड उसमें शामिल है, ऐसे लगता है कि ये आज का ही है। ये एक सुप्रीम कोर्ट केस था जिसमें रियासत मैरीलैंड ने रियासत मुत्तहदा की कांग्रेस के लिए चार्टर्ड बैंक पर टैक्स लगाने की कोशिश की थी। तो ये जो है वहाँ पर जज ने ये अपने डिसीजन में दी। इस पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। टैक्स की ताकत तबाह करने की ताकत है, असल में देखा जा सकता है। फिर ऐसा करने के लिए जरूरी है कि तकरीबन किसी भी सड़क पर गाड़ी चलाना है। खाली स्टोरेज, लावार्स ऑफ फिलिंग स्टेशंस, फैक्ट्री अब काम नहीं कर रही। मैन ट्रैक से रसपर पर जंग आलूद रेल, अहाते पर मटते हुए निशान टैक्स की तबाही का खामोश सबूत है। वो किसी के ख्वाब और उम्मीद के आसार हैं, लेकिन ये नजर आने वाली बाकियात टैक्स की वजह से होने वाली तबाही की पूरी कहानी नहीं बताती है। इसमें उन तमाम अंडरटेकिंग्स को शामिल करना होगा जो हो सकते थे लेकिन नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि इफरात ज़र और तरक्की पसंद टैक्स ने जरूरी रकम की बचत को रोका। इसलिए नहीं था कि जरूरी रिकॉर्ड कीपिंग के जरिए शुरू में अंडरटेकन की लागत को ममनू करार दिया गया था। इसलिए नहीं थे कि एक अक़दाम में नाकामी दूसरे शुबों में तोसी को रोकती थी। थॉमस जेफरसन ने एक बार कहा था कि जो चीज मतलूब थी वो थी एक अक्लमंद और कम खर्च हुकूमत जो मेहनत के मुंह से कमाई हुई रोटी नहीं लेगी। चीफ जस्टिस मार्शल के फैसले में ऐलान करदा महवरों को पेश करते हुए ये एक अक्लमंद और कम खर्च हुकूमत जो अपने आयद करदा टैक्सों के जरिए जितना मुमकिन हो सके तबाह कर देगी। बच्चे अपने अखराजात की तजावीज़ के साथ बहुत पुरजोश हैं क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ हासिल होने वाली खूबियों पर होती हैं, न कि मेहनत, मशक्कत और यहाँ तक कि महरूमी जिस पर उनके गैर दानिशमंदाना अखराजात का इन्हिसार होता है। आज बहुत से सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो बच्चे हों। इन्हें फराहम की जाने वाली चीज़ों की तरफ मुसलसल इशारा करते हैं और अदा की जाने वाली कीमत के बारे में खामोश रहते हैं। वो मुंतखब करने के लिए खर्च करते हैं और खर्च करते हैं, जैसा कि एक न्यू डील सियासतदान ने कहा था। वो एक ही वक्त में कुछ और करते हैं। वो टैक्स और टैक्स को तबाह करने और तबाह करने के लिए क्या वो तबाही का इरादा रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स की ताकत तबाह करने की ताकत है और इसकी अदायगी के लिए टैक्स के बगैर कोई सरकारी खर्च नहीं हो सकता। ऐसे लग रहा है कि ये जो 1812 का जो सुप्रीम कोर्ट का है वो आज का लग रहा है। आज की बदमाशियाँ लग रही हैं, इस दौर की बदमाशियाँ लग रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे ऊपर थोपी जाएंगी। अभी बजट भी आ रहा है। एक रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, कोई रिस्क मैनेजमेंट की बारे में इनको पता ही नहीं है क्या होगा। बगैर सोचे समझे, बगैर होमवर्क किए हुए एसआरओ आए दिन इशू किए जाते हैं। एसआरओ 350 बैठे बैठे अभी तक उनको पता नहीं चला कि करना क्या है। रोज़ हर महीने में आप देखें ना कितनी अमेंड हो चुकी हैं एसआरओ 350 में। नहीं ऐसा नहीं करो, फिर ऐसे कर लो, अच्छा ये हुआ ऐसे कर लो। आपका गवर्नमेंट लॉस भी हुआ, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। अभी तक लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं कर सके। अब ये तजर्बे कब तक चलते हैं, अल्लाह रहम कर। इनको जो IMF कहता है ऐसे करो, ऐसे ही करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उसके बाद क्या होगा। अब यार आप तो अब पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटी उन लोगों से ज़्यादा जानते हो। अब जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को निचोड़ना है, उन्हीं से ही जो बचा सचा जो है, हड्डियाँ टूट गई, खाल भी नहीं बची, कुछ भी नहीं हुआ, बस यही देंगे। बाकी लोग जो वडेरे जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जो मज़े कर रहे हैं, जो जागीरदार सरदार, उनको कुछ भी नहीं कहो। वो बदमाशियाँ भी कर रहे हैं, लोगों के घरों में भी घुसे हैं, बच्चों को भी अगवा करें, कच्चे के डाकू पक्के के डाकू। टैक्स वही देंगे जो देते हुए आ रहे हैं चंद लोग। उन्हीं को डंडा मारो, उन्हीं से खींचो, बाकी सब भाग के गायब। ठीक है, मगर इतना तो करें यार, जो पॉलिसी दे रहे हो आप IMF से पूछो तो सही कि ये क्या है। इस पर मुझे एक कहानी हम आप सब ने पढ़ी होगी।
دھنو والی کہانی یاد آ گئی. میں آپ کو دھنو والی کہانی بتاتا ہوں. دھوبی کی بیوی بادشاہ کے گھر میں کام کرتی تھی اور بڑی خوش نظر آ رہی تھی. ملکہ نے پوچھا آج تم اتنی خوش کیوں ہو؟ دھوبا نے کہا آج دھنو پیدا ہوا ہے. ملکہ نے اس کو مٹھائی پیش کرتے ہوئے کہا دھنو کی پیدائش کی خوشی میں کھاؤ. اتنے میں بادشاہ بھی کمرے میں داخل ہوا. ملکہ کو خوش دیکھ کر پوچھا آج آپ اتنی خوش کیوں ہیں، کوئی خاص وجہ؟ ملکہ نے کہا سلطان یہ لیں مٹھائی کھائیں، آج دھنو پیدا ہوا ہے، اس لیے خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے. بادشاہ کو بیوی سے بڑی محبت تھی. بادشاہ نے دربان کو کہا کہ مٹھائی ہمارے پیچھے پیچھے لے آؤ. بادشاہ باہر دربار میں آیا. بادشاہ بہت خوش تھا. وزیروں نے جب بادشاہ کو خوش دیکھا تو واہ واہ کی آوازیں گونجنے لگی. بادشاہ مزید خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا سب کو مٹھائی بانٹ دو. مٹھائی کھاتے ہوئے بادشاہ سے وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت آج مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آج دھنو پیدا ہوا ہے. مشیر نے چپکے سے وزیر اعظم سے پوچھا یہ دھنو ہے کیا؟ وزیر اعظم کہا مجھے تو علم ہی نہیں یہ دھنو کیا بلا ہے، بادشاہ سے پوچھتا ہوں. وزیر اعظم نے ہمت کر کے پوچھ لیا بادشاہ سلامت ویسے یہ دھنو ہے کون؟ بادشاہ سلامت تھوڑا سا گھبرایا اور سوچنے لگے کہ واقعی پہلے تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ دھنو کون ہے. بادشاہ نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، میری بیوی آج خوش تھی، وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آج دھنو پیدا ہوا ہے، اس لیے میں اس کی خوشی کی وجہ سے خوش ہوا. بادشاہ گھر آیا اور اس نے پوچھا کہ عالیہ ملکہ عالیہ یہ دھنو کون تھا جس کی وجہ سے آپ اتنی خوش تھی اور ہم بھی خوش ہیں؟ ملکہ نے کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ دھنو کون ہے. یہ دھوبن بڑی خوش تھی، اس نے بتایا کہ آج دھنو پیدا ہوا ہے، اس لیے میں خوش ہوں کہ اس کی خوشی میں شریک ہوئی. بادشاہ نے دھوبی کی بیوی کو بلایا اور پوچھا تیرا ستیہ ناش ہو، یہ تو بتا کہ یہ دھنو کون ہے جس کی وجہ سے ہم نے پوری سلطنت میں مٹھائیاں بانٹی. دھوبن بولی یہ دھنو ہماری کھوتی کا بچہ ہے جو کل پیدا ہوا ہے. ایسا ہی حال ہے ہماری گورنمنٹ کا اور APR کا، بغیر سوچے سمجھے پالیسیاں بنا دیتے ہیں، SRO ایشو کر دیتے ہیں، ڈیجیٹل انوائسز بینیفٹ جمع کر دو. اپنی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہونے کے بعد بھی باہر کے فیصلے تھوپے جاتے ہیں آپ یہ کریں، مگر ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ یار یہ ہے کیا. آخر یہ کھوتی کا بچہ جو ہے ہم آپ پوری قوم کے اوپر تھوپ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو بتا دیا جائے. میرے خیال میں پوچھیں گے بھی نہیں، اس طرح سے یہ مٹھائیاں کھاتے جائیں گے اور فیصلے تھوپتے جائیں گے، عوام کو کچھ بھی نہیں بولنا. کیونکہ مٹھائی جتنی بٹ رہی ہے نا وہ صرف بادشاہ اور ان کے دربار میں جو بیٹھے ہوئے لوگوں تک ہی ہے، عوام تک نہیں پہنچے گی. مگر ہوپ امید اچھائی کی کرتے ہیں، آج نہیں تو کل یہ کھوتی والے کام بند ہی ہو جائیں گے. ہمیں امید ہے، ہمیں ٹرسٹ ہے اپنے اداروں میں، انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوگا. اللہ حافظ.